चतुर्थ श्रेणी इंग्लिश बुक माई बाइसाइकेल जोटा कि आम पल्लवी बुक बोली कहूचे से पल्लवी बुक रो माई बाइसाइकेल जो आमर प्रथम विषय अच्छी बा चैप्टर 1 तार क्वेश्चन आंसर गुडी को आम एठारे आलोचना करबा ता प्रश्न सहित मु सबु प्रश्नर उत्तर गुडी को शॉर्ट रे जेहेतु से माने चतुर्थ श्रेणी पिला बेसी लंबा लंबा वाक्य लिखले तांको लेखिबा पई भी असुविधा हबो आ जते बेले से माने उत्तर भी लेखिबे एग्जाम रे सेते बेले भी प्रैक्टिस करा तांको असुविधा हबो मने रखला बेलको तेणु शॉर्ट रे उत्तर गुडी को लिखिछि मु आशा करछु भिडियोटी आपण मानकु भल लागिबो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जदि किछि डाउट थाए कमेंट माध्यम रे जणैले मु ताकू समाधान करबा को चेष्टा करबी देखंतु प्रथम अछि कोन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेठी कोन व्हाट इज द पोएम अबाउट व्हाट कलर इज द बाइसाइकल एंती देछि देखंतु एंती कोन करछि 1 2 3 4 हे कि 8टी नंबर हमरो देछि ए 8टी नंबर रो उत्तर हम कोन करबा लिखिबा ता साइड रे आपण बुक रे लिखि देले चलिबो किंबा जदि खाता रे आपण कहउछनी खाता रे मध्य लिखिबे चलिबो मो आंसर गुडी को देखंतु ई तळे इठी लिखिछि बेसी लंबा वाक्य लिखिनी जेतु छोटो छुआ से माने चतुर्थ श्रेणी पिला तांको पई बहुत डिफिकल्ट हे जो बहुत बड़ बड़ सेंटेंस लिखला बेलको तेनु लिखिछि देखंतु शॉर्ट रे आ गोटे कथा कोन ना जेते भी आपन छुआ जदि दुर्बल थाउ ना कहीं इंग्लिश रे एंती शॉर्ट आंसर लिखले ताको प्रॉब्लम हेबनी कारण ताको वर्ड रो स्पेलिंग भी मने रखिया को पड़िबो छोटो छुआ तेणु मु एटा माने बेसी सबु छुआ जेंती करि परिबे जहा को इंग्लिश आसुची ताकू भी से भी करि परिबो किछ समस्या हबनी जहा को आसुनी से मध्य इजीली करि परिबो आंसर से हिसाब रे लिखिछि देखंतु 8टी जाकर प्रश्न रो उत्तर एठी लिखि देछि आपन ताकू देखि कोन करंतु लिखि नियंतु 8टी प्रश्न को 8टी उत्तर अच्छी ऊपर प्रश्न रहा तले आमर कौन अच्छी आंसर अच्छी आपन लिखि दियंतु तापर देखिबा नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न कौन आछि परवर्ती प्रश्न रे अछि हमर पोस्ट रीडिंग रे विजुअल मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक जोटा कि हमर VMDT कहूचे एटा कोन माने देखि कि केते मन रखि परछन एटा से माने करिवे एटा लिखिया किछि पड़िबोनी कोन करा हबो ना आखि आगो प्रथमे पोएम टी को देखि देबे तापर आखि बंद करके हाथ बुलेबे जे कोनोसी वर्ड ठीक रे पाउचंदी कि नाही बोले हैना सीट कोठी अछि एंती सब एटा सब टीचर कर काम एटा आपन को घरे करिया पड़िबोनी एटा स्कूल रे टीचर माने करबे तापर देखंतु अछि लेट अस लिसन एंड स्पीक एटा कोन कहिबे छुआ माने जेतु छोट छोट पिला तांको तो स्पीकिंग हैबिट बढ़िया को पड़िबो तांको कहिबा सिखिया को पड़िबो इंग्लिश रे वर्ड गुडी प्रोनाउंसिएशन हल तांकर भूल हे जिवो से हिसाब रे एटा देछि स्कूल बेल क्लॉक ट्रेन ड्रम फोन डोरबेल पुलिस भ्यान साइरन रेनड्रप एमती सब देछि बुझि पाले एगुडी कर कोन हबो ना केमिति से साउंड करंती स्कूल बेल केंती साउंड करे मुठी लिखि देछि देखंतु क्लॉक केंती साउंड करे ट्रेन केंती साउंड करे सब गुडी को लिखि देछि गुडी स्टूडेंट माने कोन करबे ना टीचर को हेल्प नै कि बा पेरेंट्स माने को हेल्प नै कि से गुडी को पार्टी रे से साउंड को क्रिएट करबे तापर देछि 2 नंबर देखंतु we go from one place to another by using different vehicles which vehicle do you like the most तमे जो आमे तो गोटे जगह आ गोटे जगह गाड़ी रे जाई थाओ को गाड़ी तुमको बहुत पसंद लागे तमे एटा एठी चेन ड्रिल करहबो माने टीचर फास्ट कहबे कोन आई लाइक ए बाइसाइकल व्हाट अबाउट यू स्टूडेंट 1 कहूची स्टूडेंट 2 को आई लाइक एन एरोप्लेन व्हाट अबाउट यू सेंती 2 स्टूडेंट 3 को कहूची आई लाइक स्कूटी व्हाट अबाउट यू माने ती जहा तुमको भल लागे जिबा को क्लास रे जेति कि छुआ छनी गोटे गोटे कहबे मठी केतेटा लिखि देछि देखु टीचर फास्ट कहले आई लाइक बाइसाइकल व्हाट अबाउट यू स्टूडेंट 1 कहला आई लाइक एन एरोप्लेन व्हाट अबाउट यू स्टूडेंट 2 कहला आई लाइक ए स्कूटी व्हाट अबाउट यू स्टूडेंट 3 कहूची आई लाइक ए बस व्हाट अबाउट यू स्टूडेंट 4 कहूची आई लाइक ए कार व्हाट अबाउट यू स्टूडेंट 5 कहूची आई लाइक ए ट्रेन व्हाट अबाउट यू एंती आपण क्लास रे जेति कि जण पिला थिबे 10 जण 12 जण 15 जण सेति किटा छुआ अलगा अलगा कहबे कि बस कहबो कि कार कहबो कि बाइसाइकल कहबो कि बोलेरो कहबो कि ट्रैवलर कहबो एंती टाइप रो कहि जिबे तापर कोन 2 नंबर देखंतु गिवन बिलो आर सम रोड सेफ्टी रूल्स रीड देम अलाउड माने बड़ पार्टी रे जो 6टी लिखा हेची रोड सेफ्टी रो रूल ताकू बड़ पार्टी रे पढंतु मु कहूची देखंतु आपण मो संगे संगे पाळी धरंतु हेलमेट फास्ट कीप टू द लेफ्ट गो स्लो फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो द रोड साइंस नो फोन्स बुझी पाले 6टा जाकू एंती पढिबे तापर कोन अछि ड्रॉ लाइंस टू मैच द पिक्चर्स विथ देयर नेम्स
ଏଇଟା କ'ଣ ଏପଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି ସେପଟେ ତାର ନେମ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉଟା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଯୋଡ଼ିବା ଗାର ଟାଣିକି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ଚକ, ଚକକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ହୁଇଲ କହନ୍ତି, ସେ ତା ସହିତ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହିତ, ସିଟ୍କୁ ସିଟ୍ ସହିତ ମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ସିଟ୍ ସହିତ ସିଟ୍କୁ ଟାଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ। ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଟାଣିଲି, ହୁଇଲ ସହିତ ହୁଇଲକୁ ଟାଣିଲି, ଚକକୁ ଚକ ବୁଝିଲେ। ସେମିତି ପେଡେଲ ସହିତ ପେଡେଲକୁ, ହେଲମେଟ ସହିତ ହେଲମେଟକୁ, ତାପରେ ଚେନ୍ ସହିତ ଚେନ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ବହିରେ ଟାଣିବେ କୋଉଟା କାହା ସହିତ, ମାନେ ତା ସ୍ପେଲିଂ ସେଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବେ ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇପାରେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ହୁଇଲକୁ ହୁଇଲ, ତାପରେ ଆମର ପେଡେଲକୁ ପେଡେଲ, ହେଲମେଟକୁ ହେଲମେଟ, ଚେନ୍କୁ ଚେନ୍, ତାପରେ ସିଟ୍କୁ ସିଟ୍। ଆପଣ ଫଲୋ କରି କରି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଛି ଲେଟସ୍ ଆରେଞ୍ଜ ସମ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡର। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଲଫାବେଟ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏ, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ସି, ତାପରେ ଡି, ତାପରେ ଇ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଯେମିତି ଡିକ୍ସନାରୀ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ସେମିତି ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଶିଖିବା। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ସେମାନେ ଏଇଟା ଲେଖି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଶିଖିବେ ଆଲଫାବେଟ ଅନୁସାରେ କେମିତି ତାକୁ ଲେଖନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଚେରି, ଆପଲ, ଗ୍ରେପ୍ସ, ବାନାନା ଆଣ୍ଡ ଅରେଞ୍ଜ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଲଫାବେଟ ଅର୍ଡରରେ ସଜେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ଲେଖା ହବ, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ସି, ମାନେ ସି ରୁ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ୱାର୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ଏ ତେଣୁ ଆପଲ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ବାନାନା, ବାନାନା ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ ସି ଚେରି, ଚେରି ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ ଡି ରେ ନାହିଁ, ଇ ରେ ନାହିଁ, ଏଫ ରେ ନାହିଁ, ଯାଇକି ଜି, ତେଣୁ ଗ୍ରେପ୍ସ, ଅରେଞ୍ଜ ଏମିତି କରାହେଲା। ସେ ଦେଇଛି ନାଉ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ କଲର୍ସ ଇନ୍ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡର। ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା କଲର ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଲେଖିବା। ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏ ରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ବି ରୁ ବ୍ଲୁ ଲେଖା ହବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜି ଅଛି ତେଣୁ ଗ୍ରୀନ୍, ତାପରେ ପର୍ପଲ, ତାପରେ ରେଡ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ୟେଲୋ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ସିରିଏଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 1 2 3 4 5 ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଆମର ଅଛି ଗାର ତା ଉପରେ ଲେଖା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖା ହବ କ'ଣ ନା ବ୍ଲୁ ଲେଖିବେ, ଏଠି ଏଠି ଲେଖିବେ ବ୍ଲୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏରେ ଲେଖିବେ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍, ଗ୍ରୀନଟାକୁ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହବ ପର୍ପଲ, ପର୍ପଲକୁ ସେଇଠି ଲେଖିବେ। ସେଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେନି, ଆପଣ ଲେଖିବେ ପୁରା ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ହଉନି, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି, ଜାଗା ଧରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଇଠି ସିଧାରେ ସିଧାରେ କ'ଣ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଇସାଇକେଲ ଇନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ବକ୍ସ, ୟୁ ମେ ୟୁଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ବକ୍ସ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟିଂ ନେମ୍ସ। ଏ ଯୋଉ ଆମର ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଇଟା ବାଇସାଇକେଲର କୋଉଟା କୋଉ ମାନେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ତାର ଇଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ସିଟ୍କୁ ସିଟ୍ ସହିତ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହିତ, ବେଲ୍କୁ ବେଲ୍ ସହିତ ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପଜ୍ କରିକି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ତଳ ବୁଝିଲେ, ପେଡାଲକୁ ହୁଇଲ, ସେପଟେ ଉପରେ ସିଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି 3 ନମ୍ବର, ମାନେ ଲେଖିଛି ପୁଟ୍ ଏ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଫର୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ରଙ୍ଗ ମାର୍କ ଫର୍ ଦ ଇନକରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ହେଇକି, ଏଇଟା ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି ତା ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଜ୍ ଏ ବ୍ଲୁ ବାଇସାଇକେଲ, ସେ ଛୁଆର ବ୍ଲୁ ବାଇସାଇକେଲ ତ ନଥିଲା, ତାର ରେଡ୍ ବାଇସାଇକେଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ଭୁଲ ହବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏ ସିଧାରେ। ବି ରେ ଦ ବେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ରିନ୍ ଟ୍ରିନ୍ ଟ୍ରିନ୍, ବେଲ୍ ଟ୍ରିନ୍ ଟ୍ରିନ୍ ହିଁ ଶୁଭେ, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଦ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଇସାଇକେଲ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍, ବାଇସାଇକେଲର ସିଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା କି ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହବ ଭୁଲ ହବ। ଦ ବାଇସାଇକେଲ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ଲୋ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ହବ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସ୍ଲୋରେ ଯାଇ ହବ, କେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ୍ ବି ଯିବ କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ ବି ଯିବ ମାନେ ନାହିଁ। ଦ ବାଇସାଇକେଲ ନିଡ୍ସ ସମ୍ ଏୟାର ଟୁ ମୁଭ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇଟ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍। ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ, ତାପରଟା ଠିକ୍, ତାପରଟା ଭୁଲ, ତାପରଟା ଭୁଲ, ତାପରଟା
ठीक तापर 4 नंबर देखंतु एटा सब एटी माने करे चले मध्य आपण जदी सेठी लिखि पारन तळु देखि मध्य लिखि परिबे 4 नंबर देखंतु फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम बास्केट्स माने जो तळे जो 4टा लाखे वर्ड देछि देखंतु से 4टा वर्ड रु गोटे जोटा ठीक वर्ड सेटा आपण कोन करंतु सेई ब्लैंक्स रे लिखंतु ब्लैंक जोठी माने खाली जगह छडा है से जगह आपण लिखंतु आम कौन करवा द बाइसाइकेल इज डैश इन कलर बाइसाइकेल कलर कौन थिला रेड थिला तेणु आपण सेठी कौन लिखंतु रेड RED रेड बुझिले तापरे बी द डैश इज ब्लू इन कलर कोटा ब्लू थिला माने कहार कलरटा ब्लू थिला आमर कोटार कलर ब्लू थिला ना पेडल ना हैंडल ना सीट ना बेल सीट रो कलर ब्लू थिला तेणु आम कौन लिखा एठी सीट लिखा SEAT तापर सी देखंतु ए बाइसाइकेल हैज डैश पेडल्स बाइसाइकेल केतटी पेडल अछि गोटे ना दीटा ना तीनटा ना चारटा हमर दुईटा तेणु आम एठी कोन लिखिबा TWO2 तापर डी लिखिबा डैश इज नीडेड टू कीप द बाइसाइकेल मूविंग माने कोन दरकार बाइसाइकेलटा गोटे जगह रो गोटे जगह को जिबा पई माने पवन ना पानी ना पेट्रोल ना डीजेल कौन दरकार पवन दरकार तेणु आम एठी कौन लिखा AR लिखा AIR ई रे कौन होची द चाइल्ड ऑलवेज वेयर्स ए हेलमेट फॉर डैश चाइल्ड सब बेले हेलमेट पिंधे से माने कविता रे अछि काहे के से हेलमेट पिंधे ना सेफ्टी पाई SAFETY सेफ्टी सेठी लिखंतु एफ रे द साउंड ऑफ द डैश मेक्स पीपुल मूव ए साइड आमर कोन कहार साउंडटा लोक मानकु ये करे ना बेल BELL एठी मु लिखि देछि तळे मध्ये आंसर गुडी को कोन करछि आउ थरे भी लिखि देछि आपण जदी सेठी लिखि जानले नि एठु देखि देखि मध्ये आपण कोन करबे लिखि पारिबे तापरे परवर्ती प्रश्न को हमें जिबा परवर्ती प्रश्न रे कोन अछि ना हमर अछि मेंटल टॉक वी एंजॉय राइडिंग ए बाइसाइकल एटा तो आम एठी किछि लिखिया पड़िबोनी तापर एफ रे देखंतु लेट अस टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बाइसाइकल इन द बॉक्स ए जो बॉक्सटा अछि बुक रे आपण कोन करंतु गोटे बाइसाइकल चित्र सुंदर चित्रटिए करंतु माने मु एठी देखंतु बुक रे गोटे सुंदर चित्रटिए करिछि आपण कोन करंतु ना एई माने चित्रटी को देखि देखि फॉलो करी करी आपण एई टाइप रो गोटे चित्र करंतु एटा बेसी माने डिफिकल्ट भी नाही करी हबो टिके बाइसाइकलटा कला टिके प्रॉब्लम हेई पारे हेले भी आपण ट्राई करंतु करिया पय हे जीवो पंका टंगा हेले भी हमर कोन हो चलिबो वीडियो एठी सरी जायछि वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नाही बहुत बहुत धन्यवाद।